Divine Creator, we gather today with grateful hearts to celebrate the completion and turnover of this covered court, Barangay Hall of Taglimao, Barangay Taglimao, Cagayan de Oro City. We thank you for the hands that built it, the leaders who envisioned it, and the community that supported it. As we accept the stewardship of this facility, we ask for your blessing. May this court and Barangay Hall be a safe haven for growth, a venue of sportsmanship, and a gathering place that strengthens the bonds of our community. Bless those who are turning over this project today. May this hard work bear fruit for generations to come, and grant us the wisdom to maintain and cherish this gift with responsibility and pride. In Jesus' name we pray, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Please remain standing for the singing of our national anthem. Daghang salamat ato mga magtutudlo gikan sa Taglimao Elementary School and National High School. Palihog man lingkod, salamat. Subli, magbuntag kaninyong tanan, magbuntag katawhan sa Barangay Taglimao o kasikbit nga mga lugar sa ato mga barangay officials. Una, of course, sa ato kamaan sa atong Siyudad Mayor Rolando Clarix. Sir, good morning. Sa ato mga miyembro sa 21st City Council, mga department managers, tanan, mga magtutudlo, magtutungha, nga niya karon diri may adlaw sama sa ato nalakbitan sa unahan, makasaysayanon kini nga adlaw karon kay ato nang hingpit kay tugyan ang upat ka mga dagko nga mga infrastructure projects diri sa Barangay Taglimao. Apan sa di pa, ato sang paminaon ang opening remarks sa ilahang barangay chairman diri sa may Barangay Taglimao. Atong paminaon si punong barangay Nick Sablada. Sir, good morning. Thank you, sir. Akong pagyukbo, pagtahod sa atong halangdon nga Mayor Rolando Clarix Uy, uban sa iyang mga kauban, kay Kagawad Daba, kay Kagawad Abaday, Kagawad Aligaspi, o kang Kagawad Cabanlas, o kay Sir Kagawad Kabaring. Og sa ato sang former Kapitan Ruben P. Obsioma, sir, may buntag. Sa atong mga head teachers, silang Sir Kainia, si Ma'am Marilu Lagak, og sa tanan teachers, mga bisita, mayong buntag kanatong tanan. Ano kaya mong kalipay sa Barangay Taglimao nga talagsaon kini nga higayon, diin mo turnover si Mayor kanato og upat ka mga major projects. Dili lamang kini proyekto nga basta-basta, kundi mga proyekto kini nga mapahimuslan sa tanan katawhan o kabatanunan sa atong barangay. Kini nga programa o kini nga proyekto dugay na kini natong gidamgo diin sa dugay nga higayon karon pinaagi ni Mayor Clarix o sa tanan niya nga council nahatag kini kanato. Mayor, dili lamang kini sa pulong namo nimo nabati ang paghigugma, kung dili nabati namo pinaagi sa imong buhat. Kulang ang pulong nga salamat nga among mahatag sa imong Mayor, pero laumi na lang ang among suporta sa Barangay Taglimao, manaa kanimo hantod sa hantod, Mayor.
Og sa tanan nga nagpaluyok ang mayor, daghan kayong salamat og may buntag kaninyong tanan. Salamat, Kapitan Sablada, sir. And of course, ato sa acknowledge ka ni Kapitan Ruben Obsuma, sir. Good morning. I-acknowledge po nato mga miyembro, dugang pa miyembro sa 21st City Council. Ang atong majority floor leader, Konsyal Attorney Edgar Cabanlas, sir. Good morning. Kaganina, na-mention nato ko ba, Kagawad Kabaring. Of course, Konsyal Roger Jer Abaday. And Konsyal Sakala, sir. Good morning. Later on, tilagsaon ta mong pastorya. Nya total, okay? Mando na ni Mayo. Anyway, sa di pa ta magpadayon sa nan, amo sa mong lingaon gamay ato sang dawaton ang special performance gikan sa Taglimaw National High School Drum and Lyre Corps nga mo perform agi og pagpasalamat kaninyo mga katawhan, opisyales diri sa Lakbayan sa Gindoro og Barangay Taglimaw. Atong palakpakan mga igsoon. Okay. Sa para ready murag ila gini giandaman pa kayo. Okay, once again, palakpakan nato Taglimaw National High School Drum and Lyre Corps.
Tono tanan proyekto. Daghang salamat pimunta kanyong tanan. Daghang salamat sir subli palakpakan nato Konsehal Amazing Jing Daba chairman sa Committee on Education sa konseyo ning atong syudad. Sunod kay ato na nagsunsunon parangan linya man sa tanan aton sunsunon ni ron. Ato ang gadawaton ng chairman sa Committee on Public Works sa konseyo ning syudad Konsehal Al Legaspi Sr. Daghang kay salamat sa tigpaila. May buntag barangay Taglimaw, may buntag sa kanunay ang akong pagtahod sa atong mabtikon. Walay sama kabuutan atong mayor sa katawhan sa siyudad sa Cagayan de Oro, Mayor Rolando Clarix Oy. Pagpakan na to mga igsoon uban sa City Council nga niya karon ug akong kanunay nga pagtahod gyud sa akong igagaw nga dugay na kayo nga kapitan dinhi sa Barangay Taglimaw ba? Ruben Obsioma. Pagpakan na to o nga atong kapitan nga may gihulip kaniya next Sablada uban sa konsiho sa Barangay Taglimaw o sa atong mga school administrator, atong principal sa high school, principal sa elementarya o sa atong mga magtutudlo. Giingon pa kaganina ni Konsehal Amazing Jing Daba nga mga gwapa o gwapo. So uban sa mga estudyante tanan nga mga lumilihok sa Barangay Taglimaw o sa atong mga katawa mga lumilihok sa siyudad sa Cagayan de Oro, atong mga department managers tanan ilabi na gyud sa atong City Engineering Office nga gipanguluhan kana ni Engineer Joel Mumungan. Ito papakan mga igsoon sa tanan kaninyo mayong buntag sa pag-usab. Mayong buntag. Lipay tagdako nga nahimot ang kabahin nining ginahimo karon nga turnover ceremony sa upat ka proyekto nga gipatagamtam dinhi sa Barangay Taglimaw. So usa na ning atong gisilungan karon ang covered court dinhi sa Taglimaw Elementary School ug diha sa Taglimaw High School nga diin magamit na gyud sa atong mga katawhan ug sa atong mga tanan, mga kabatan-unan nga diin muhimo og mga nagkalain-lain nga mga aktibidades. O diha pod sa barangay hall diha sa Taglimaw nga din hamugaway na gyud ang atong mga katawhan nga mo sulod gawas diha nga mo paabot sa ilang mga concern diha sa barangay. Og diha pod sa kini nga dalan gikan sa sitio na nabitay to tagpangi road concreting nga din talagsaon na rin mga igsoon upat ka proyekto dinhi sa Taglimaw. Usa gyud ana pagpaningkamot ni kanhi Kapitan Ruben Obsioma. Pagpakan nato sa pag-usab ug ang atong buutan gyud nga mayor nga ang iyang mga panglantaw nakatutok gyud sa mga unsa may panginahanglan sa mga katawhan. So garbo na to, swerte ta nga nakaangkon ta og mayor nga inana ang iyang panglantaw para gyud sa mga katawhan sa ilabi na dinhi katawhan sa Barangay Taglimaw. Dila na ko taso na akong pigpulong. Daghang kayong salamat ug mayong buntag sa pag-usab ug ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Daghang salamat sir, Konsehal Al Legaspi Sr. Okay? Now, sunod, atong dawaton nga mensahe, kika ang chairman sa Committee on Indigenous People, ang atong Konsehal Dato Roberto Cabaring. Sir, good morning. Hello. Mayada mo salam, kanitaw sa mga tribo. Kini nga adlaw, mao ang adlaw nga dili hingkalimtan ubos sa pagdumala sa atong dakbayan sa siyudad sa Cagayan de Oro, gipangamahan sa atong pinalangga nga mayor. Tungod kay dili kini sa
kasagaran nga may tabo. Usa ka higayon, upat ka proyekto ang atong pagadawaton. Mao kana siya nga usa ni ka makasaysayan nga dili gyud malimtan hantod pa sa atong henerasyon. Mapatik kini sa kagahapon nga ugma damlag maoy mahimong kadasig ug tinguha sa sumusunod pa nato nga ipalambo pa ipadayon pa kini nga mga kayuhan ug panaghiusa sa atong kagamhanan. Tungod kay kung magkahiusa, wala imposible ang Ginoo naa nag-auban sa ato. Mao na nga dili nato kalimtan nga pasalamatan nato ang atong una gyud ang atong mga community dinhi, itong barangay council si Kapitan Chuma. Kailan namin ni daan panahon pa sa DNR. Grabe nga struggle sa warbop sa una. O sa tanan nga atong mga magtutudlo nga mo'y panday ga suporta sa natad sa edukasyon. Labi na gyud sa atong mga barangay council. Bagong kapitan nato karon, salamat kayo kap. O sa among grupo sa City Council, uban sa among mga departamento, suporta gyud kanunay. Unsa ang mahimo namo nga isuporta itabang naami nagapalayo ang atong mga kagawad sa konseho. Apan doon ako'y gamay nga mensahe nga musugot man ta og dili humana na-recognize sa unang panahon pa sa atong katigulangan nga ang tagpangi usa sa nasakop sa City ka IP barangay. Apan akong ikasubo kay hangtod karon, murag wala pay porma, wala pay tingog nga niabot sa hawanan sa atong opisina sa City Council. Sumo na mga punto usab nga wala ko'y mabuhat didto kung walay muabot didto nga pagpanginahanglan sa atong mga IP. Mo na nga pagdasig lang sa atong mga tribo nga kung unsa man ang atong mga plano nga idugtong sa kalambuan sa atong barangay, ato kanang himuon. Kay gihimo na sa atong kagamhanan nga mahimo kitang legal nga tipik ug kabahin sa atong panggobyerno. Muna nga higayon nato karon. Og sa dako nga pagpasalamat kay niini pang panahona sa atong amahan sa dakbayan nahitabo nga gitugot ug gidawat ang atong representante sa IP diha sa atong hawanan sa konseho sa Cagayan de Oro. Muna nga pagpahinumdum lang nga unta sinabtanay kay bisan sa akong mga feedback dito dunay mga problema nga dili magka-ensayo ang mga lumad. Suinat unta nga ang tanan nga komunidad, barangay council magtinabangay pag hisgot ni ini para ang atong mga pagkinahanglan maabot po dito sa atong panggamhanan. Daghan salamat og maayong buntag. Salamat sir, atong palakpakan subli Konsehal Dato Roberto Cabaring sa atong indigenous people. Okay? Next, atong dawaton ang iyang mensahe ikan sa chairman sa Committee on Peace and Order and Public Safety sa konseho ni atong sirad, Konsehal Roger Jer Abaday. Sir, good morning. Salamat, John Tabs. May muntag taga Taglimaw, dili Taguluan ha. Barangay Taglimaw. May buntag usab sa kanhi kapitan Ruben no. Buutan o dili hangol. Ngano man, dili hangol sa gahom kay iyang yatag sa iyang kauban kang Nick sa Blada no. Isip iyang tugyan ang iyang gahom sa kapitan no. Of course ato sang buutan malumuo kasing-kasing kugihan sa nga mayor no? Mayor Orlando Clarixoy akong mga kauban sa konseho ya karon dinhi I would like to congratulate tanang kadakuan sa elementary school and high school, the principal, the faculty members and student for this accomplishment. Nga nakadagundom ko nga katong last KSB,
I think wala pa tuig ba siguro, Mayor, di ba? Nga ang principal o si Kapitan Ruben, yung hungan nila si Mayor, yang iwan nila kani, diya nag-KSB man, nga kaning problema o katong inyong ano. So, wala sa pipila lang ako, ano? So, inana ang, inana ka kugi, inana ka, kamatinabango, no? Ang atong Landong Mayor, no? Concerned siya. Kami, sa konsiyo, kanunay, suporta sa mga programa sa atong Landong Mayor, no? Labi na, sa natad sa atong education. Kaya ang education program is one of the banner program of the city mayor. No? Ang education is topmost program niya. Sa nga, kamo ayaw kabalaka, no? Katungang nyo sa principal sa elementary, ayaw kabalaka. Kay, tipik naman tipik lang nga program. Lapa man ni mahuman, muna gingon na nasa Biblia gingon, no? Knock and you will be open. Ask and you will be given. Ayaw mo gundang og pagpangayo kang mayor kay si mayor dili sana siya mo balibad kung unsa inyong pangayoon, di ba? So inana ang kasing-kasing og ang mga panglantaw sa atong Landong Mayor uban sa City Council, kami kanunay magsuporta labi na sa kanang kinahanglanon dili lang sa Barangay Taglimaw, sa tibuok eskwelahan din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro kay we prioritize the program of education, no? Inana ka importante ang atong edukasyon, no? So karong buntaga usa lang kini ka ehemplo sa programa naa pa dito katong atong infrastructure. So antod nga naa pa si Mayor ug naa pa kami diya sa konseyo amo kanunay among ipadangat ang among serbisyo dinhi sa katawhan dili lang sa Barangay Taglimaw kundi sa tibuok kapupudan sa dakbayan sa siyudad sa Cagayan de Oro. Congratulations Barangay Council o sa tanang katawan sa dinhi sa Barangay Taglimaw. God bless us all. Salamat kayo, sir. Konsehal Roger Jer Abaday. Okay, and sunod, ang muhatag siya mensahe, naghangyo gid siya nga after daw siya mensahe, sir, mukantag musayaw gid siya. Ang atong SK Federation President, Konsehal Kenneth Sakala. Sir, palagpagan na to. Maayong buntag kaninyong tanan. O gusab magpaila dai ko ako di si Kenneth Jan Sakalang, SK Federation President sa Cagayan de Oro City, and of course ang SK Chairman po sa Barangay Carmen. O unang-una no akong dakong pagtahod o pagyukbo sa to ang Barangay Council headed by our Kapitan Sablado, and of course our former Kapitan Ruben Obsioma o Sablada. Sorry, Kap. O ang atoang SK Chairman no, akong dili lang akong i-acknowledge po SK Chairman Ket Igarge na sa likod nagpahipi. And of course, sa ang SK Council o sa atoang pinaka-aktibo o grabe mo support sa mga kabatan-unan ang atoang pinakagwapo way lain Mayor Rolando Clarix uy nga kanunay naghatag sa iyang dako ug hugot nga suporta sa mga kabatan-unan sa Cagayan de Oro. Isa kining project nga nakita ninyo nga moy nagid yang kasing-kasing sa atoang mga kabatan-unan. And of course, inubanan po sa atuang 21st City Council. O di na ako ni taas-taas no, nadunggan na to ninyo ilang mga gipangingon ganina. Kung unsa to ilang mga gihisgot, gipangstorya ganina, mauna po to ako So, kana, maayong buntag o dagang salamat. Magkanta mo ko. Sorry, why magkanta? Di magkanta, sir? Muna to imong mensahe, ilang mensahe ka ganina, ha? Copy-paste. Salamat kayo, Konsehal Kenneth Sakala. Sir, salamat. And salamat sa atong mga miyembro sa 21st City Council nga kanunay gasuporta sa atong administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy. Now, karong buntaga atong hingpit nga sabton unsa ka bililhon kining mga proyekto nga i-turn over nato karong buntaga upat kini
ato nang nalakpitan sa unahan kagina apan aron hingpit inyo masabtan ato paminaor ang project overview gikan sa atong city engineer sa Dakbayan, si engineer nagpabiling ambungan, engineer Joel Momungan. Sir? Thank you, John. Honorable City Mayor, Mayor Rolando Clarix Uy, members of the City Council, who are present today, Attorney Ed Cabanlas, Majority Floor Leader, Councilor Mijing, Guapa, Daba, Councilor Ali Gaspi, Councilor Kabaring, Councilor Abaday, Councilor Jan Sakala, punong barangay Sablada, ug ang atong membro sa Barangay Council, also former Kapitan Ruben Obsioma, mga kauban ako sa buhat, mga fellow department managers, teachers, ang atong principal, si Ma'am Sir Kainya, maayong buntag sa tanan. Ako na lang ning basahon na. So as your city engineer, my duty goes beyond calculations and site inspection. My primary responsibility is to ensure that the marching orders of our city mayor are translated from a line on a blueprint and figures in the budget into tangible, high-quality infrastructure that truly serves our people. Today, Mayor, we officially turn over a group of projects representing a total amount of 23,086,111.06 centavos. May I enumerate this, Mayor, the 4 projects that you implemented here in Barangay Taglimao. New two-story barangay hall amounting to 5,811,422 pesos and 80 centavos. A modern facility featuring high-quality works, a complete electrical system, a fully air-conditioned. So katong gimension ganina ni June Tabs, no, nga murag na sobraan yung 8 ka aircons ang naa sa sulod ani nga barangay hall. No? We have strictly followed the accessibility law, the PD 344 in this design, ensuring that our government services are inclusive for senior citizens and PWDs. The building is also complete with signages and logo, clearly identifying as a home for public service. For safety, security. So nag-install taan niyo og 11 ka CCTV camera. Daghan gyapon kaayo. Tanan angle siguro ani makita no sa atong building. So 11 CCTV cameras. 9 units of fire extinguishers. And specialized fire alarm system. Napay fire alarm system ni siya. Consisting of smoke detectors. Na 8 kabuok nga heat detectors ani no nga ang kaning mga detectors niya makadetect ni siya og aso mo alarm ni ang atong system no. Dayon na ay heat no kung naay dili sa ma-detect sa atong smoke ang kainit ma-detect niya mo alarm gyapon ni siya ang atong system. Na ay 2 pieces of brick glass manual cool point. Mao man ni siya nga kaning
kaning nga mga system bitaw, kaning mga atong heat detector o kaning atong smoke detector o dili ni siya makadetect na ay manual ani nga tuplokon nga mo alarm gyapon siya. So naay mo gawas ani nga duha ka strobe lights kana makita ninyo na magtugtuyok bitaw nga murag sa kuan, murag sa fire truck. Disco man kuno ang councilor ano gid kay ni si councilor sa kala og disco. So mo ni siya na strobe lights ani mo alarm ko iman kun dili mo detect balikon ako kun dili mo detect ang iyang heat ani og ang smoke detector na manual nga fire alarm nga mo, automatic mo kuan pud siya mo alarm then kato mo siga dinto ang iyang fire strobe light. So to complete the facility we have installed a new plug pole. Na plug pole nga atong gi-install diha no ang kay kung makita nato na sa uban nga mga barangays no kana mag People's Day si Mayor naras gihikos PC ang ilang kuno gihikos sa PC ang ilang flag so luoy kay tan-awon so kani gibutangan gid na kay ingon man si Mayor nga dapat kompleto gyud so gibutangan na lang po nato og plug pole apil. Second project, Mayor, is the high school covered court. No, ang atong covered court nag-amount og 4,170,000 fully equipped with electrical. Makita nato ni karon gipasiga gid nako ang suga kay aron makita nga dili dai ni siya kuan dili fake no dili fake. So gipasiga nako kay so mo ni siya ang 120 nga floodlights no kung makita niyo sa gabi kung musiga ni perting hayaga gid kaayo sa atong kuan atong covered court. So this is not just a structure of steel, cement. It is a direct response to the needs of our basic education sector. Whether for sports, graduation rites, or community gatherings, our students now have a space that protect them from the heat and rain, supported by a dedicated drainage. Makita na yung mga drainage na nagpalibot no, nga dili magbaha diri sulod. So usaray gawasan sa tubig niini. So this structure is also designed no, to serve as a vital evacuation center for the community during the emergency. Third, Mayor, is the elementary school covered court worth 4,110,000. Similarly, parihaan ito, dito, makita ito ninyo, ito dito sa mga 1 kilometer siguro gikan diri, no? So, giusan na lang nato ni nga diri, kay lisod kay mamaklay patatanan pa ingon dito, kay sa ibabaw man, pero tsada, nindot ang ilang, kuan dito, ang ilang situation, ang ilang plaster dito. So, just the same as this, no? Ang ilang covered court sa National High School. Daghan lang o kulang siguro, pero si Mayor na lang siguro yung mudugang anak. Si Mayor, istoryahan naman ko niya ganina, pero maayon ng si Mayor gana mag-istorya kung sa iyang idugang din. Lastly, Mayor, kaning atong road concreting no, project worth 8,994,688.26. Stretching, no, ang kataas niya ni Mayor, mga mabot ni siya almost 1 kilometer. No, ang iyang kalapad ani 6 meters. No, ang iyang kabaga pod sa iyang concrete ani is 12 inches kay ingon mas Mayor nga bagaagin na kay katong mga dalan sa una kung makita ninyo magian nato so waray sa katuig nadugmok na so si Mayor gid ang nagmando kanato no nga bagaagyon engineer kay aron dugay-dugay ang serbisyo sa atong kay kung makita nimo na karon bisa asa nga suok no ang gaagi 10 wheelers no loaded with mga 14 to 20 cubic meter na ang gaagi nya nga imong karsada perting ni pisa sayang kaayo no so may kay si Mayor ginag mahal kay baga man siya mubo pero dugay man sa iyang serbisyo so thank you anak Mayor. So we have also na mga drainages diha mga slow protection nga atong gi-construct so na-mention ni Kapitan ganina no nga padugangan kay si Mayor nagipirmahan actually gipirmahan naman to ni Mayor na 17 million diha so double ana nga kuan double ana nga length so medyo taas-taas na ang agian ana ang abtan ana kap. So we build them to the highest standard of safety, integrity, and inclusivity because our residents and students deserve quality that lasts. So Mayor, on behalf of the City Engineering Office,
I am honored to officially turn over these 4 projects implemented here in Barangay Taglimao. Thank you and good morning. Subli atong palakpakan ang atong city engineer sa atong dakbayan sa Candero, Engineer Joel Mumungan. Moto ang hingpit nga paghulagway sa upat ka mga proyekto nga atong i-turnover hingpit nga itugyan karong adlaw pinagi sa atong amahan sa syudad Mayor Rolando Clarexuy. Now ning bahina, siguro ato nang dawaton sa iyang mensahe. Atong palakpakan magsoon ang atong amahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarexuy. Salamat. Daygon og pasalamatan ta ang Ginoo sa usa ka masipang pakpak. Sagasa sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato ug sa maayong pag-abot nato dinhi sa barangay Taglimao. Majority Floor Leader Edgar Cabanlas, City Councilor Ami Jingjing Daba, City Councilor Ali Gaspi Sr., City Councilor Dato Makilala Kabaring, City Councilor Roger Jer Abaday, City Councilor Iski President, copy-paste sa imong speech sa kala. Kapitan Sablada, Kagawad Haluber, wala dire. Okay. Kagawad Nuli Habin, ano man ang lingkod? Nagpalayo siya kay dili man siya pareha ginog sinina. Mayo, okay ra. Pero nagpaila po ka nga mita. Kagawad Rodilio Lagak, unsay relasyon nimo ni ha? Ay mo dayong asawa. Mo dayong nag-sunglass ka aron dili ka makitaan nga nagtuto ka. Awan na niyo. Mangutan ako nimo kay wa man ko ka-experienceyaan na karon. Unsay gibati nimo samtang nagtan-aw ka sa imong kapikas? Happy. Kaya di man ako makita good kay dark man kay imong shade. Wala ka nagdumot nga dogang panaad nga unya ka lang gabi. Ha? Oh, yan na maganda. Bakakon magita. Bita. Konsehal Mark Hill Malasarte, Konsehal Rinaldo Agbo, kumusta man konsehal? Nga maayo ba ang pagkakonsehal nga walay gasto? No? Maayo ba? Naghatag kag panahon nga matabangan nimo ang imong mga kauban sa konseho sa pagserbisyo sa katawhan. Konsehal Lina Idrolin, nakamubuon na ka, Mari? Sabot ko sa usa ka ginikanan, labi na ang inahan ng iyang anak mo panaw sa laing kalibutan. Nakamubuon na ka? Okay, maayo. Konsehal Junre Siskon, wala ka abot. Moto'y pinakayahay pod nga nakonsehal nga wa ka gasto gihapon. No? Iski Chairman Kent Igarki. Kamo kanino po okay ra kay iski chairman di magkapareha sa mga idaran. Barangay Treasurer Alexis Abragan. Amigo ta ha. Kay Treasurer ba ka? Barangay Secretary Jumar Linaak. Okay. Kanhi Kapitan Ruben Obsiuma.
naghatag kag dakong handumanan sa konseho sa barangay Taglimaw ug sa katawhan nga mismo ang imong talagsaon ug dalaygong kinaiya ug batasan bisan gitagaan ka nila ug kadako taas-taas nga kahigayunan sa pagserbisyo apan imong gitagaan sila higayon sa pagpadayon sa imong katungdanan. Salamat. Kini testamento ni nga imong gibilin kanila nga wa ko makalimot, imo ra kong gihungan kay tungod ni atong KSB nga kusog kayong ulan. Gihungan lang ko pero abi kog usara imong pangayoon duha man day ka cover court. Pero wa gihapon ako gihikaw. Apil na pagod ang barangay hall. Ang inyong barangay hall gisumara sa sulti ni engineer Mumungan na sobraan, 8 ka aircon, 11 ka CCTV, daghan kayo. Moto akong gisulti ni Kapitan Sablada, ayaw panulti sa ubang barangay ha, barangay kapitan, kay basig sunon ang imong barangay hall masubraan kadaghan sa aircon. Pero ang ato ang paghatag og kahigayonan, ang pagsayon sa mga katawhan nga moduol, mangayo, hangyo ug pakitabang, at least mabati nila ang komportable nga adunay lokal nga kagamhanan sa barangay nga gigahin para kanila nga makumpleto ug makahatag og kayahay sa panahon sila moduol sa kinahanglan sa atong batakang serbisyo. Atong ambungan usab nga principal sa Taglimaw Elementary School, Mr. Roel Kainya. Runot po sa kagwapo sa imong cover report, mo po ang imong kaambungan. Padulong pa ko din pagtungod na ko din gilantaw ko na daan ang cover court ingko nga mangayo na sabnig lain nga duga nga stage. Akong kauban naman diri nangatawa lang ming upat dito sa sulod. Niko ako lang ning tagnaon pero unhan ko na lang daan nga dili pa ka pangayo tagaan ko na lang og stage. Sa ang maanyag kayo nga principal sa Taglimaw National High School. Salamat Ma'am Marilo Lagak, no? Salamat kayo. Bisag wa pag i-turnover gigamit na ninyo ang cover court. Wala ko mibalibad kay tungod kay doon na kay gipamalihog dito sa niadto kong higayon na nag-People's Day ko sa pagatpat. Wala ko mibalibad tungod kay ang mainungdanon nako ang higayon nga mapuslan sa mga kabataan o sa mga ginikanan nga di nako magkulat nga i-turn over. Ang importante nga magamit na sa katawhan sa mga kabataan nga dili sila mahasol, masakripisyo, magantos sa kainiton. Salamat kayo. Sa akong mga department, kaubang mga department managers, bisag gikapoy gilaay mo, may agwanta lang gihapon mo kay naghuna-huna mo nga hapdi ang trabaho, nga maoy mo samot og kakapoy, no? Ang huna-huna ninyo god nga hapdi ron, kinira ba maghuna-huna ug una nga makapahulay, makarelax, musamot og kakapoy. Unang naulahi mog abot. Pero nakasabot ko, wa ko'y problema, kay gisabot yun nako ang kinaiya sa tao, kay wa po ko kahibalo, nga doon na po mo'y laing giatiman sulod sa inyong balay. Wala yun ko'y problema. Importante makita lang muna ko. Mga magtutudlo sa Taglimaw Elementary School, Taglimaw National High School, mga kabataan, dinhi sa National High School sa Taglimaw o sa Elementary School, salamat sa inyong manindot nga pasundayag nga nalipay mi, nalingaw mi ning maong kabuntagon. No? Og labaw sa tanan mangayo kog pasaylo usab ninyo nga nahasol mo karong adlaw nga unta humana ang inyong klase. Pero salamat kayo sa inyong higayon nga gihatag, giagwanta o giantos lang ninyo. Munang akong dali-dalion ang akong istorya, kay aron sa di pa mag-alas 12, makauli na mo. Kay siguro yung sa usa sa inyo doon na yung nagbagut-but. Ngano mag yung gi-turnover nga, humana mang yung eskwela.
Naagi nagbagot-bot, no? Di ta mamakak. Naagyod. Natural ka na nga pagbati sa usa ka tawo nga maundang ang gikahinaman nga dugay nang gipangandoy nga makapahulay apan naapagyoy pakapin ba nga makadugag anhi niining maong kalihukan. Pero mangayo kog pasaylo kaninyo total hamubo ra ni kayo ang atong pag-turnover karon. Ang bililhon kayo nga gitunol sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan ang mga proyekto nga gikinahanglan sa katawan sa mga kabataan nga makahatag og kasayon kadali sa tanan ninyong kalihukan. Bililhon kayo ni sa ato tungod kay walay barangay sa dakbayan nga giturnover gitunol sa lokal kagamhanan nagdungan ang 4 ka proyekto. Munang dako kay na kong kalipay o pagpasalamat sa kitasan nga gitagaan tagkahigayonan nga natubag nato ang inyong gikinahanglan. Bisan tuod, aduna pa'y mga kakulangon nga gikinahanglan kaninyo apan sa hinay-hinay sa atong panaghiusa o pagtinabangay atong mapadayon ang pagpalambo, ang paghatag sa inyong mga kinahanglanon. Akong gisultian, gihangyo nako ang atong city engineer. Salamat Engineer Joel Momungan, kauban ni Engineer Edgar Patriana. No? Uban sa mga empleyado, sa mga kawani sa city engineers. Salamat kayo nga misanong mo sa akong gihangyo nga inani ang klase nga cover court nga kumpleto tanan labi na sa mga sugang dagitabnon. Kay kasagaran sa akong kasinatian ang maghatag og cover court, wala gyud sugang dagitabnon nga unta mapuslan, magamit ang maong sugang dagitabnon sa panahon nga dunay mapahigayon nga mga kalihukan sa tunghaan nga makahatag og babag ug kahasol, problema sa mga hingtungdan. Nakasala man ko dinhi sa barangay Taglimaw kaysa 4 ka termino nga congressman ko, nga sige ko labay-labay din wa gyud ko kahatag og cover court. Apan akong gisabot ang akong kaugalingon, kay doon na pa'y labaw pa nato, nga mao'y nagbuot, mo'y naghatag og higayon, nga ang iyang sakto nga panahon o oras adlaw, mao po'y itakdo nga ihatag dinhi sa barangay Taglimaw. Siya ang masunod, ang iyang kabubuton, kanunay masunod apan ang bililhon kaayo nga wala kalimti o wala naulahi ang barangay Taglimaw, naulahi apan pinasahi ang maong cover court ug cover court ug barangay hall dinhi sa Dakbayan. Mayo ning maulahi kaysa mag-una, kay ang mag-una daghang kulang, ang maulahi murag kumplito gani sobra na. So inana ang maong pamaagi. Sa sakto nga panahon gihatag sa kitasan ang inyong gikinahanglan. Gihangyo usab nako ang atong City Engineer Joel Momungan nga ipadayon hangtod moabot sa barangay Tagpangi ang pagsiminto sa atong giablihan nga kadalanan kay gusto ko nga mahatagan og kahigayonan kasayon kadali ang katawhan sa mga kabukiran nga moabot sa ilang mapadulngan ug maayo ang ilang pagbiyahe ug paglakaw. Karon kay naobserbaran ko naman wala pa ta kasugod sa atong 20% development plan sa 2026. Attorney Salazar, wala pa. Paliho ko City Engineer, Momungan, gikan diri sa barangay Taglimaw, padulong sa barangay Pagalungan, katong nangaliguba, nangaliki nga simento, i-rehab na nato. Natural man, kay tungod sa kanipis sa maong simento. Mayo man, kung walay mga ginga, mga dagkong sakyanan. So kanunay kong nagpahinomdom kanimo nga ang atong pagsiminto aron dugay-dugay magamit mapuslan sa katawhan ug usab ang panahon nga dili nato usikan kinahanglan bagaon gyud. Bagaon ang maong siminto aron makadaginot ang gobyerno sa iyang mga pundo
makadaginot usab sa panahon nga ang katawhan dili mahasol. Bagaon gyud nato, sakto to, salamat nga imong gituman ang 12 inches nga gibag-on sa atong mga kadalanan nga karon ato nang giimplementar. Usab tan-awa kanunay, ayaw kalimti. Kay sayang ang maong pagsiminto kung wala og dili maapil ang proper drainage system sa atong mga kadalanan. Kay maoy hinungdan nga makankan ang mga kayutaan nga naa sa kadalanan, nga maoy hinungdan dali kayong mahugno, dili na dayon magamit ang atong kadalanan ug paglikay sa disgrasya, simba ko dili mahibaluan nga wala na yuta ilalom sa simento. Apili kanunay ang drainage system sa atong mga kadalanan, labi na dinhi sa atong kabukiran. Muna ang akong hangyo kanimo, Engineer Joel Mumungan ug Engineer Patriana. Usab salamat ko sa atong CDRRMD, Nick Habagat. Samtang nagtan-aw ko sa sanga sa mangga, ikaw kanunay akong gilantaw nga maong sangaha, imo untang maputlan, kay ikaw ramay na ay sinso. Abi ko wala ka, nalipay ko, kay naa ka, kay aron sa wala pa og dili pa mahitabo maguba ang kaong cover court, kay di nato matagna ang kalig-on sa maong sanga ato ng putlon. Hasta tanan diri daplin sa cover court, no? Dili na to hasulon ang principal dinhi sa na elementary school ug sa ang konseho sa barangay Taglimaw. Ato kanunay gipangandaman. Mamalihog ko Mr. Nick Habagat nga maputlan gidayon nato aron di nato matagna ang mga panghitabo. Sayang kayo ang atong gihatag sa katawhan sa barangay Taglimaw nga dili nato sila ilikay sa mga kakulian o mga katalagman nga dili nato mahibaluan. So daghan kayong salamat, no? Ang kahayag sa maong cover court maupod sa kahayag sa panagway sa mga katawhan sa barangay Taglimaw uban sa mga matahong matamis maanya nga mga magtutudlo. Inubanan sa inyong maabti kaayo kugihan nga barangay officials nga gipanguluhan sa atong Kapitan Nick Sablada. Salamat kayo. Nalipay pug ko kay wa kay kontra dinhi. Ako pong gi-kumpirma ni kanhi Kapitan Ruben Obsiuma, wa gi kontra mon tanan dinhi. Hayahay kayo. Salamat kay di pug ko kagasto. Live na ni. Live ikot butat sa kaatbang sa politika. Kay bisag unsaon nako maayo serbisyo sa katawhan ng akong kontra sa politika, di gyud makakita mabati ang atong pagserbisyo. Busa kay wa ko'y kaugmaon nila, magpalayo na lang ko, dinhi lang ko magpaduol sa inyo kay nakita nako ang inyong paghigugma. Mabati pa nako ang maong gugma, kay kato sila wala ko'y kaugmaon dito. Nganong hasulon ko man ang akong kaugalingon, nga bisag pag-unsaon nako og ayo paghatag og serbisyo, dili nila mabati og dili nila makitaan ang kaayo sa pagserbisyo. Kanunay yung dautan ang ilang gibati. Tungod kay ang kahangol, ang kamasinahon, ang kaibog o ang dili nila mabuhat ang akong gibuhat. Mura. So ako na lang sabton, di na ko magkuan sa akong kaugalingon. So salamat kayo sa tanan, labi na sa kahitasaan, nga naa kanunay, nagahatag kanato og mga grasya ug panalangin, nga makapadayon kita sa pagserbisyo, nga makahuna-huna nga kita siya mao'y naghatag nato og kaalam, pagbati, pagpakigambit sa gugma nga ang katawhan atong maserbisyuhan ug maalagaran. Tanan nga nagkinahanglan apurado ug nagdali apan.
Ako lang hangyo sa hinay-hinay kung magpadayon ang atong panagiusa o pagtinabangay o labaw sa tanan ang pagpakabata sa mga kinanglanon sa katawhan, dali og sayon gaan atong mahatag ang maong gidamgo ninyo og pangandoy. Kanunay tang magpadayon sa atong panagiusa ug pagtinabangay ug labaw sa tanan, ipagtibabaw ang atong pagsinabtanay. Pagsinabtanay sa paghulat, mukay mo abot ra ang sakto nga panahon nga inyong gihangyo ug gipangandoy. Pagsabot ra gyud ug labaw sa tanan usab ang katumanan sa maong pangandoy nga mahatag nato, mangangyo ako kaninyo nga ipadayon nato ang mga pag-ampo nga mahatag sa gobyerno ang inyong gikinahanglan. Kay walay labaw sa pag-ampo, walay labaw sa pag-ampo o makahatag o kalig-on sa pagpadayon sa mga madawat natong grasya gikan kaniya. So maghiusa kita sa pag-inampo ay. Labi na karon nga si Semana Santa, ang inyong ginahuna ang baybayon. Asa mo nga baybayon, magpa-relax. Magpa-relax ba din eh? Taga-Taglimaw? Gawas ng mga akong department managers, naghuna-huna naman ni mahuman na ni karong programahan, larga man ni sila. Asa mo paingon, kamigin, dahilayan, tagna-tagna lang ko ninyo. Bitaw. Wala din ang bagong tresurera na to, no? Kaya wala pa man sisyon ni sa City Council. Hopefully, akong gihangyo si Majority Floor Leader, nga mag-special session mo aron makafunction na ang bagong treasurer. Kay kagahapon pa nato nadawatan ang order gikan sa BLGF Central Office nga pirmado na sa Department of Finance ang iyang appointment. Then gipaagi sa Regional Office sa BLGF hangtod miabot sa atong buhatan. O gidali-dali nako usab pag-indusar sa City Council. Kay wala na may panahon tungod sa atong Holy Week, unta sunod semana matagaan ninyo kay gayunan aron makahatag na og gahom og authority ang atong treasurer sa pagpamirma sa mga tsiki, no? Muna sabto lang nato mga estudyante mo ni pinakabililhon asa to mga estudyante. Ang ako lang hangyo ninyo, mga estudyante, mga kabataan, mga ginikanan dinhi sa Barangay Taglimaw, dasiga og pahimangnoe, pahinumdumi inyong mga anak sa pagkugi, pag-anto sa pag-eskwela, hangtod maabot yun ang pangandoy nga makuha nilang kurso nga gusto nila. Kay karong panahon na ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, inabagan og suportado sa konsiho sa Dakbayan, ang edukasyon karon sayon og dali rang makuha. Bisan ang maong kurso kaniadto ra nga ang mga anak sa adunahan maoy makakuha niya ang mga kursuha karon nanay higayon nga ang anak sa pobre, labi na ang mga anak nga nanimuyo sa kabukiran nga natagaan nato kahigayunan nga makakuha sa mga medical courses o abogasiya makuha na sa inyong mga kabataan. Kalipay kayo nakugdako nga adunay anak gikan sa kabukiran nga makahuman makakuha sa usa ka doktor, makakuha sa usa ka nurse, midtik, pharmacist ug abogado. Sayang kaayo ang higayon, ang pag-antos o pagkakugi na lang sa inyong pagtuon. Muna, dili mahimo sa usa ka anak kung walay pagsuportar o matinud-anon nga pagtabang, pagsabot sa inyong mga anak nga makahuman sila sa ilang gitinguha nga pangandoy. Ang trabaho naara pirmi, apan ang higayon sa pag-edukar o pag-eskwela lumalabay lang. Busa mintras bata pa o batanon pa, kugi mo pag-eskwela, ayaw usiki o sayangi ang panahon sa pagtungha. Naa ang mga magtutudlo.
Di na mo balhin din kaya na mo yung bagong cover court. Ha? Dili na. Lagi. Tungod kay maayo ang inyong principal sa high school o sa elementary. Salamat ko kanunay sa buhatan sa DepEd, labi na sa mga hingtungdan nga magtutudlo og principal nga sa inyong makanunay yung pagsabot, pagsuporta sa nagkalalaing programa sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan, labi na sa adlawng Sabado nga unta, wala na'y pagtungha apan inyo lang giantos o giagwanta. Ihilom lang ang pagbagot-got nga di na ako madunggan, ha? Pero importante, pasaylo alang ko ninyo. Hinaot sa akong pagpangayo pasaylo, gipasaylo ko ninyo. Kay unsaon taman ang akong pagserbisyo sa katawhan na atul man nga Sabado tungod kay dili ko gusto mahasol, mausik ang panahon sa adlawng Biyernes ang mga bata. Kami na lang ang adjust ni Ana. Kaya di may gusto nga ma-extend pa ang pagtungha sa mga bata. Kaya naama mo'y gituman nga kalendar sa inyong pagtungha. No? So, kami na lang ang mo-adjust. Kaya serbisyo man, parihas na ta magserbisyo sa katawan ang inyong mga kabataan. Apan, sumala sa gisulti ni Councilor Ami Jingjing Daba, tinuod no. Kung wala pa mong mga magtutudlo, di mi kamaong mamakak. Diba? Baka kung ginita, no? Tungkol magtutudlo, bitali-dili. Kumidya rin. Kung wala mong mga magtutudlo, wala mi. No? So, kamugyod kanunay ang akong giila nga tinuod nga bayani, nga mo'y nagpanday sa kaugmaon sa mga katauhan. Nga mao'y nagtudlo sa maayong pamatasan. Nga mao'y nagtudlo sa pagtahod sa mga katigulangan. Mao'y nagtudlo sa walay undang sa mga solicitation. Kumidya ra gyapon. Diba no? Tinuod no? Kumidya ra, pero dalang tinuod ba, no? Pakatawa lang ko. So, sa akong mga kauban na department managers, sunod ha, tagaan akong premyo ang maulahi. Puros na mo maulahi. Iro pa akong naabtan diri gani ha. Aman tong duha ka iro. Pero ngani wala kay magdakop-dakop ra ko nila. Pero sige lang, at least naa ang inyong presensya. Salamat sa panahon nga inyong gigahin. Dili ko nga, sayo ko, ulahi mo, sayo mo, ulahi ko. Dili. Na ako kanunay ang pagsabot. Wala ako'y problema niyan. O makagarantiya, mo nga, di ko mga saba. Wala lang. Ang importante nga sa matag kalihukan nato, naa mo. Kay giila nako ang pinakabililhon nga higayon nga gihatag sa akong isikataw, labi na kaninyo akong mga kauban nga nag-alagad, nagserbisyo sa katawan. So kaninyong mga katawan dinhi sa Barangay Taglimaw, hinaot malipayon kayo mo sa pagdawat sa gitunol sa mga cover court, barangay hall, ug dalan nga unta inyo pong giila nga ampingan po ninyo ang gihatag nga kahigayunan. Kay kamuman ang makapahimlos ug maghatag og kasayon sa paglihok-lihok sa katawhan dinhi sa Barangay Taglimaw ug sa mga kasikwit nga kabarangayan nga mismo mapahimuslan sa atong mga kaigsuonan, labi na dinhi sa mga kabarangayan nga nahimutang sa kabukiran. Nga dili na layo kani adto layo kaayo ang mga barangay sa kabukiran karon duol na kanunay. Usa atong ampingan ang mga gipangtunol sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan nga iyawat na lamang daghang pang mga kaigsuonan ang makapahimulos, makatagamtam sa maong gitunol nga mga proyekto.
Daghan pa ang mga proyekto nga angay natong ihatag dinhi. Apan dili nako mahibaluan kung kamong mga katawhan dili pod mo padangat sa inyong mga barangay officials ug ang mga barangay officials dili mo padangat sa angay namong ihatag nga mga proyekto. Kay kamo man ang labing nasayod ug nakahibalo kung unsa ang mga proyekto nga haom pagtabang sulbad sa mga kikinahanglan sa katawhan dinhi sa inyong barangay. Busa nagkinahanglan ko kaninyong tanan. Magkinahanglanay kitang tanan. Kay dili kita epektibo kung wala kamong mga katawhan. Kay kamo ang labing nakahibalo ug nasayod sa mga kinahanglanon sa inyong gipuy-an, sa inyong nahimutangan. Busa ayaw mo kaulaw o kaikog aman tong magtutudlo ganiha nga nag-usap mag-uniforme, nag-English nag-uniforme. Kaya maulaw po no siya muduol sa ako. Dara. Ko ayaw. Kay parihas na nagserbisyo sa mga katawhan. Ang ako ang relasyon nato. Relasyon. Aron sayon dali kayo mahibaw-an nato kung unsay angay natong ikahatag tabang sa mga katawhan labi na sa atong mga kabataan. Muna naghatag ko og hangyo usab ni Engineer Mumungan nga ang tanang mga eskwelahan nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan kinahanglan na nga aduna nay fiber cable kay aron pagpangandam Doktora Anghay no aron maandaman na kay moabot ang panahon karon ni abot na mangyod nga tanan naa na sa bag-ong teknolohiya. Kay dili ko gusto nga daghang wire makit-an sa atong mga classroom nga tan-awon hugaw kaayo. Busta andaman na daan sa smart communication kay mismo nahinabi nako ang taga smart communication na sila mubutang sa ilang mga linya sa atong mga tunghaan. Ang example ani ang atong Bulua National High School. So giadtoan na sa taga smart kay gitagaan ta og libre nga pagkutay ni ana. So muna gusto nako nga gikan sa elementarya ang mga kabataan andam na sa bag-ong mga teknolohiya o bag-ong mga pagtudlo labi na sa mga eskwelahan nga nahimutang dinhi sa kabukiran. Kaya di ko gusto nga mabintaan ang mga kabataan sa kabukiran kung ikumparar sa kapatagan o labaw sa tanan. Ang mga kabataan nga nagtungha sa publikong tunghaan, dili ko gusto nga ang pribado ra ang mupatig babaw. Kinahanglan angay gyud ang tanan. Busa kaakuhan kana sa gobyerno sa pagpangandam kung unsay patas nga ihatag nato sa mga anak nga nagtungha sa publiko nga tunghaan nga unsay naa sa pribadong tunghaan naa usab sa publiko nga tunghaan kay importante og bililhon ang pag-umol sa ilang pagtuon sa mga bag-ong teknolohiya. Busa kaninyong mga magtutudlo. Salamat kayo mga batanon mo. Kay kabalo mo sa bag-ong mga teknolohiya. Akong magtutudlo sa elementary, puros mga tigulang kay wa may bag-ong teknolohiya kani adto. Karon di na mo dawaton kung tigulang na. Kamu kanan kay baldo man mo no sa mga laptop, sa mga tablet, no? Computer, kompleto gyud. Muna ang ako pod aron mapahimuslan pod sab ang inyong pagkamaestra. Muna gipanding kamutan nako. Gihangyo nako si Engineer Joel Mumungan, apil na. Mismo gani ang gihatag sa DepEd nga pundo para sa tunghaan kinahanglan dungagan nato sa LSB nga makumpleto ang maong eskwelahan. Kita na'y mudugang sa lokal nga kagamhanan ang angay natong ibutang sa mga bag-ong tunghaan. So muna akong giistorya, gihangyo nako ni Engineer Mumungan. Usab ang stage, gihangyo nako si Engineer Mumungan. Kung tanang stage sa tanan nga mangayog stage,
sa dakbayan, usa ra gyud ka design. No? Usa ra gyud ka design. Dili lahi-lahi ang design. Usa ra gyud ka design. Asan apan nako kalimti, ayaw pa pintali og green. Ayaw pa pintali og green kay sukad-sukad. Maula kog pintalan og green nga dili akong kwarta ang gihipahimo sa maong mga proyekto. Nga na ko. Tahod ko mo respetar ko ug mubati ko kaulawon kon dili nako proyekto nga dili akong gasto akong pintalan og green. Gani mismo amo ang gasto pintalan na mong green sa wayon pagyud sa among kontra kay IPAL. Okay ra gyapon. Kanang nagsinina og green ako na tanan nga pinintalan og green ako na unang kami manglakaw sa dalan bisan asa nga lugar among maadtuan makinataw-an na lang mi sasakyanan kaming upan kay makakita ko green ako na motorila nga green ako na tanan ako green aron mapa puslan gyud sa mga kontra ba kaatbang sa politika nga green ako na pero sige lang agila komedya ba aron mapawala sa kalaay sa panahon sa pagbiyahe. So Kapitan Ruben Obsiuma, salamat kayo sa imong dalaygon ug talagsaon kaayong gugma nga imong gipaambit sa katawhan sa Taglimaw nga aduna gyud tinuoray nga gugma nga gihatag nimo sa katawhan. Usa kini ka buhing testamento nga nagplano ka nga mobiya ka sa maong katungdanan, nagbilin ka nga mahinumduman sa imong mga kaigsuunan sa barangay Taglimaw. Salamat kaayo sa tanan. Ug naghatag pug ka kasayod kadali sa nagsunod nimo nga kapitan nga gamay-gamay na lang ang iyang kinahanglanon. Katawa si Kapitan Niknik sa Blada, oh. Labi na ganiha pag iyong ko kisay kontra nimo, wawa siya kontra. Kisay kontra ninyo, wala ko nung may kontra. Mo confirm ko ha, kay mo among istorya ni Kapitan Ruben Obsiuma. So at least niabot ang sakto nga panahon nga nagka-hiusa mo, nga maoy dugay na kong pangandoy. So salamat kayo kaninyo ug salamat sa kahitasan nga miabot gyud ang akong gipangandoy nga hiusa kamo sa pag-alagaray o pagserbisyo sa barangay Taglimaw. So, usa ka ehemplo nga tinuoray nga dili hangol sa gahom. No? Gahom man. Pero ang gahom, dili mapahimuslanon, gahom nga dili pagdaog-daog, kundili gahom sa tinuoray nga serbisyo publiko. Serbisyo publiko, dili sayon. Lisod kaayo. Kayo, ang serbisyo publiko, para sa katawan o para sa tanang katawan, apan ang katawan, dili kanunay makuntinto sa pagserbisyo. Kaya nagkalain-lain man ang mga sukdanan o katagbawan, apan magpadayot gihapon ang pagserbisyo kay saon na may limitasyon nato. Busa kaninyong mga barangay Taglimaw, salamat kayo sa pagdawat sa gitunol sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, ang mga proyekto nga para kaninyo nga inyong magamit, mapahimuslan ug dakong tabang sa inyong mga kalihukan ug labaw sa tanan sa inadlaw-adlaw ninyong mga gimbuhaton. Hinaot nga dili lang kini karon taman apan naa pa moabot ang maong dugang nga daghan pang mga proyekto nga atong ihatag sa barangay Taglimaw labi na kun ipatigbabaw ug ipadahutay ang atong makanunayong panaghiusa ug pagtinabangay. Hinaot nga ang Ginoo kanunay magauban kanato ug magahatag kanato sa maayong panglawas nga iiway kita sa mga daotang balatian. Kaninyong tanan, daghang kaayong salamat, 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 salamat. Salamat kayo atong supli nga palakpakan ng atong amahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy.
Okay? Ning bahina mga igsoon, ato na ipaygayon ang ceremonial turnover and ribbon cutting ceremony. Atong giagat ang atong amahan sa itong syudad, Mayor Clarex, kauban ang atong 21st City Council. O ingon mo nasab ang Taglimaw Barangay Council. Taglimay, no? Taglimaw. Parang nawa naman eh, kuhan. Kasipyat naman. Hello. Parang kuhan na ni. Gutom na ni. Okay. Siguro sir, dire. Ang sa pelay. Si Kani Kapitan Ruben Absioma sir, mapilip ko sir. Engineer Joel Mumungan sir. At tubang dire sir, tubang dire. Ang duwapod ka principal sa Elementary High School. Diri ka. Kap. Kana. Okay, ready? Ready? Sa picture sa. Ready? 1, 2, 3. Okay. Dagang salamat! Picture sa, picture kanto na inapo na ikuan. Pahulagway sa. Tanan, tanan. Hello. Sunod mga magtutungha o magtutudlo. Okay? Sipya. Okay. Okay. O dini natapos ang atong dako nga kalihukan diri sa may barangay Taglimaw. Ang ceremonial turnover and ribbon cutting sa upat ka mga dagkong proyekto diri sa sangpit nga barangay. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang persa sa City Information Office, pinanguluan sa among hepe si Sir J. Dedeser, among assistant sa Ryan Fuentes. Daghang salamat, mga adlaw kanitaran, to God be the glory.